व्यंकटेश बेदगिरी. हॅलो सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. आता 24 वर्सां जाले हांवें ब्रिथींग एक्सरसाइजीस करता, डेली करता आनी खूब फायदे जाला म्हाका. आयचे एपिसोड हांव आमचो लेट फादर अंतीम गोमसाक ताचे नांवार घेता. 1 मिनीट आमी उबे रावन let us pay our respects to late Father Antim Gomes. Please stand up, everybody. Thank you. Father Gomes has inspired me for so many years before we stopped the sessions in Panaji Church Hall. He had an open door policy which I greatly appreciate. I miss him a lot. This session is dedicated to him and I seek his blessings and the blessings of all the holy people in the world for this session, as this session is based on the holy book Bible. We do so many things in our life for our health. We eat well, we sleep well, we do a lot of exercises, right, meditation, prayers, but at the end of the life we end up in the hospital. We end up on the bed in the hospital and most of us give up our life on the hospital bed itself. So I got thinking, why is this happening? Why people die so early? Why these accidents take place? Why crime takes place? Is there something in the Bible which can help us to stop all this? So my introduction to the Bible started when I was in 11th standard. After the 11th standard exams, there was a few months of vacation and I went to my college library. The librarian of MES college was a very good friend of mine and I picked up the Bible along with the Hindu holy books and the Quran, and I went through all these books. That was my first connection with the Bible. Subsequently, when I got thinking, is there something in the Bible which we are missing? I went through the Bible again and I came across a few things which really surprised me. Why this is not more used in life? That was my thought, and hence this episode. The first thing is that in Genesis 1:27, it is very clearly mentioned that God created mankind in his own image. What does this mean? Means God himself has human shape, isn't it? Otherwise we would not be man. See, we can see man and we know, yes, this is man, but we have not seen God, isn't it? So here it's a very clear indication that God also has human shape. Then proceeding further, Genesis 2:7, very simple. God formed man from the dust and breathed into his nose life, breath of life. God gave breath of life. So here is another connection to breath. My thought was, the breath which God has given to man, is man aware of that breath? And I came to the conclusion that man takes breath of God which God has given to us, which God has gifted to us. We take it for granted and we abuse this breath. We get excited, we get angry, we get disturbed, frightened, and we abuse this breath whenever we experience these emotions. And these emotions are not once in a lifetime,
they are so frequent. Every day we go through hundreds of emotions which plays havoc with our breath. And many people tell me we are under breathing, we are not breathing fully. So this is my understanding that human beings have distorted the breath which God had gifted us. And if that happens, if we distort the breath and do not correct it, then it is very clear to me that our health will go for a toss. That's Zata. All over the world, demand for hospitals, demand for doctors, demand for medicine, vaditaha. And what about us? Our hard-earned money, we have spent years and decades to earn a handsome amount. We find that because of our ill health, we spend most of it for recovering from ill health, from disease. So I have a feeling that we are not breathing well, and we need to go back to the breath which God has given to us. Now we don't know what is the breath that God has given to us, right? Many people say to me, we are breathing now, we are living now, so we are okay. And that is the gross ignorance. Breathing आचेर आमी कांयच लक्ष दिना. ल्हान आसतना आमचे ब्रिदींग प्युअर आसता, फुल आसता, कंप्लीट आसता, and as we grow bigger आमची इगो वाडटा आनी आमचे ब्रिदींग वेगळें जाता. And this disturbance in our breathing, आमच्या स्कॉलान, आमचे इगोर्जीन, आमचे देवळान, आमचे सोसायटीन कोण करेक्ट करना. आमी तशेंच इग्नोर करून आमी जितात. आमचे ब्रिदींग ओरिजिनल ब्रिदींग, देवान दिल्लें ब्रिदींग आसलें जाल्यार देवाचे स्वर्ग पृथ्वीन अनुभव करूं शकता. आनी तेच आमी प्रार्थना करताय, मे गॉड्स विल be on earth as it is in heaven, isn't it? Now in John 20:22 there is another very interesting advice by not exactly advice, happening. What happened is Lord Jesus is telling us, Lord Jesus breathed on his disciples and said, receive the Holy Spirit. I got thinking about this. Lord Jesus breathed on his disciples and said, receive the Holy Spirit. So because the human being's breath is distorted, God is giving his breath again on the disciples and receive the Holy Spirit. So I got my, I am very clear about this, that the breath which God gave, the same breath the Holy Spirit is breathing inside us, right? So this was my understanding, that the day, the minute, in fact the very second that God gives us life, the very second that God gives us life, that breathing starts in our body when we are babies, at that same time God's Spirit is residing in our human body, and this Spirit continues to live in us till the last breath of ours. आमच्या अंतिम श्वास पर्यंत तो स्पिरिट, देवाचे स्पिरिट आमच्या शरीरान आसता आणि तो स्पिरिट देवाचे ब्रिदींग करता. आता हाचे अर्थ कितें? देवच जिवीत आहा आणि जिवीत देव मनशाचे फॉर्मान आसा, आणि तो जिवीत देव मनशाचे फॉर्मान आसतना तो परफेक्ट ब्रिदींग करता. देव म्हणल्यार परफेक्ट ब्रिदींग, मनीस म्हणल्यार मनशाचे दृष्टी ल्हान आसता, मनशाचे चिरप बी सगळें ल्हान आसता, आनी मनशाचे ब्रिदींगूय चेंज जाल्लें आसता. सो आमी पण देवाचे भाशेन आमची दृश्टी वाडोवपा जाय जाल्यार म्हाका दिसता की आमी परत देवाचे ब्रिदींगाचेर लक्ष दिवंक जाय. आनी देवाचे ब्रिदींग कोणाक खबर आसा? कितें बायबलान कितें तरी आसा, कितें तरी एडवायस आसा ब्रिदींग कशें आसूं जाय? म्हाका दिसता मॅथ्यू 18:1
2 आणि 3 वाचल्यार मातशें आयडिया मेळटलें. ते मॅथ्यू 18:1 and 3 कितें म्हणटा? At that time the disciples came to Jesus and asked, "Who then is the greatest in the kingdom of heaven?" So Jesus called a little child to him from among the disciples and placed the child among them. And he said, "Truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven." कितने सुंदर एडवाइस दिल्ले हा. हाचे अर्थ कितें? म्हाका दिसता की देव सांगला आमकां की आमी ल्हान भुरगे भाशेन जिवंक जाय. हाचे अर्थ म्हाका दिसता की देव पूण ल्हान भुरगे भाशेन जितालो तेन्ना, जिवीत आसतना, मनशाचे वेसन आसतना. आनी आतांय लॉर्ड जिजस जिवीत आहा आनी आतांय तो लिटल चायल्ड भाशेन श्वास घेयत आहा. हांव लिटल चायल्डाचे श्वासाचेर उलयलो. कित्याक म्हणल्यार लिटल चायल्डाचे श्वास फुल आसता, कंप्लीट आसता. लिटल चायल्डाचे श्वास लंग्स फुल जाता आनी तें ऑक्सिजन, लंग्सान भरलेलें ऑक्सिजन आख्या शरिरान सारके प्रमाणान पावता, रिदमान पावता, देवाच्या रिदमान पावता. आनी लिटल चायल्ड आमी मानताय लिटल चायल्डाक देव म्हणून मानताय. सो द पॉयंट इज दॅट God is breathing like a little child now also, and in future also God will be breathing, continue to breathe like little child. आमकां देवाचे वाट घेवंक जाय जाल्यार विदाउट एनी टेन्शन, विदाउट एनी प्रॉब्लेम्स, आमचे कितें जिवीत प्रॉब्लेम बी आसा जाल्यार म्हाका दिसता की आमी देवाचे तें ब्रिदींग परत वापरलें जाल्यार आमचें शरीर स्ट्रॉंग जातलें. देव आमकां आमचें शरीर स्ट्रॉंग दवरतलो एगेन्स्ट एनी डिजीज, कसले डिजीजीस आसूं, कोवीड आसूं. आनी आमचें मनूय स्ट्रॉंग दवरतलो. कसले जिवनान कसले प्रलय येवं दी, आमी आमचे जीव सुंदर देवाचे हेवन भाशेन आमी आमचे जीव जितले अशें म्हाका दिसता. हांव एक्चुली क्रिस्तांव न्ही, हांव एक्चुली हिंदू, पूण हे जे देवाचे शब्द म्हाका कळ्ळें तें तुमचे फुडें दवरता. आनी हांव I might be wrong, and I invite the viewers to correct me if I am wrong. So please contact our Herald office and they will give you my contact number, and then we can discuss. If I am wrong, I am open to correction. तो हे म्हणटा आनी फुडें सरता. आनी कोरिंथियन्स फुडले वर्स आहा डिस्कस करपाक. कोरिंथियन्स 3:16 आणि 3:17 कितें बरयलें? देव कितें म्हणला? डोंट यू नो that you yourself are God's temple and that God's spirit dwells in your midst? If anyone destroys God's temple, God will destroy that person. For God's temple is sacred and you together are that temple. Again परत देवाचे स्पिरिट भितर आसा आनी हे देवाचे शरीर पूण देवानूच दिल्लें आहा आनी हे मनूय देवानूच दिल्लें आहा. आमकां हे मन देवाचे वयर लक्ष दिवंक जाय. हे मन आहा तें कॉन्सन्ट्रेट करूंक जाय देवाचे वयर, नाजाल्यार मन सामको चंचल आसता आनी आमकां रॉंग वेजान रॉंग वाट दाखोवंक शकता. देखून देवाचें मन देवाक जोडून वागूंक जाय. तशेंच हे शरीर पूण देवान दिल्लें गिफ्ट आसा आनी हे शरीर पूण देवाचे संपर्कान दवरूंक जाय. थ्रू दीस लिटल चायल्ड ब्रिदींग ते देवान आमकां सांगला. तेन्नाच आमचें मन लायक ए लिटल चायल्ड काम करूं शकतलें आनी आमी देवाचे सुंदर पृथ्वी एन्जॉय करूं शकतले एज इफ इट इज हेवन. तर आनी एक लास्ट सेकंड लास्ट वर्स हांव वाचूं सोदता. Jeremiah 29:11. For I know the plans for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.
देवाचे प्लॅन्स आमकां बरेच प्लॅन्स केल्ले आहा. आमकां कांयच वायट प्लॅन्स करूंक ना. वायट प्लॅन म्हणल्यार आमच्या जिवनान जे वायट घडटा तो देवान प्लॅन करूंक ना. ते आनी कोण केल्ले देवाचे एनिमी म्हणल्यार सॅटन ताणें आमच्या जिवनान ते सगळे वायटपणां धाडटा. पूण देव आमकां फक्त बरेपणांत धाडटा. गुडनस, हॅपिनस, हेल्थ हे सगळे देव धाडटा. आनी आमचे अनुभव वायट अनुभव आसल्यार ते देवसान येना, ते सॅटनसान येता अशें म्हाका कळलेलें आहा. आनी लास्ट वर्स हांव वाचूंक सोदतां. जेनेसीस 6:3. माय स्पिरीट विल नॉट कंटेंट. ह्या मोस्ट इम्पॉर्टंट वर्स आसा. कित्याक हांगा देव सांगता माय स्पिरीट विल नॉट कंटेंट विथ ह्युमन्स फॉर एवर फॉर दे आर मॉर्टल. मनीस मॉर्टल आहा म्हळ्यार एक दीस ताचे अंत निश्चित आसा. देअर डेज विल बी 120 years. हे पळय हांगा देवान बरयल्लें आहा, देवान सांगलेलें आहा 120 years मिनिमम जीव प्रत्येक मनशाक दिल्लेले आहा. पूण एंड दॅट टू विदाउट मेडिसिन्स, विदाउट एनी ऑपरेशन्स, विदाउट एनी डॉक्टर्स. हूय बरयलें आहा डॉक्टर्स आसतलो तो तुमचो जीव वाडयतलो, मेडिसिन्स आसतले तुमचे ते मेडिसिन वखदां तुमचे जीव वाडयतले. हूय बरयलें आहा तुमकां आमी ऑपरेशन्स करतले आनी ऑपरेशन्स करून तुमचे जीव वाचयतले. हूय बरयलें आहा. आख्खे बायबलान, आख्खे एनी होली बूक इन द वर्ल्ड अशें बरयल्लें ना. आमी हें करताय. आनी 120 years कितके मनीस 120 वर्सां जिवीत आसता. एंड दॅट टू विदाउट मेडिसिन्स, विदाउट डॉक्टर्स, विदाउट ऑपरेशन्स. कित्याक अशें कित्याक जाता? म्हाका दिसता की आमी खंय तरी चुकले. आमी म्हणल्यार फक्त म्हाजे बद्दल उलयना, म्हाका दिसता आख्खे सोसायटी खंय तरी चुकले. आनी देखून हे सगळे घडटा. कमर्शियल जाता, हेल्थ कमर्शियल जाता, हेल्थ सोड एड्युकेशन कमर्शियल जाता. सो दॅट इज वाय आय रिक्वेस्ट यू ऑल टू कनेक्ट विथ गॉड्स होली स्पिरीट इनसाइड एवरी ह्युमन बीइंग. कनेक्ट विथ होली स्पिरीट इनसाइड एवरी ह्युमन बीइंग. ब्रीथ विथ गॉड अँड इन्क्रीज गॉड्स पॉवर. देवाची शक्ती शरिरान वाडयली जाल्यार, कोविड येयलो जाल्यार, कोविडाचे वॅक्सीन, म्हाका 2 फावटी कोविड जाला सेकंड वेवान, फॅमिलीक जाल्लें. पूण हांवें कांयच टेन्शन घेयनासतना हे देवाचे ब्रिदींग आनी देवाचे ब्रिदींग एक्सरसायजीस थोडे म्हाका कळलेले आहा. देवाचे ब्रिदींग एक्सरसायजीस ते स्मूथली एवरी डे करून करून वॅक्सीन घेनासतना, फर्स्ट डोस वॅक्सीन घेनासतना, सेकंड डोस वॅक्सीन घेनासतना आयज तुमचे फुडें उपस्थित आहा. आनी म्हाजो विश्वास देवाचेर खूब वाडलेलो आसा की देव म्हाका प्रोटेक्ट करतलो. देव म्हाका त्याच्या देवाच्या आशिर्वादान म्हाका कांयच जायना, जावचें ना फुडें पूण. आनी ऑफकोर्स हें सगळें ज्ञान केन्ना येयलें? म्हाका हें सगळें ज्ञान अरावंड 20 वर्सां पयलीं स्टार्ट जालें येवपाक. तेन्ना हें सगळें कळोंक ना. आतां लेटली म्हाका कळ्ळें म्हणून तुमचे फुडें देवानूच म्हाका धाडला दिसता हें सगळें सांगपाक. आनी हे थोड्या उतरां उलोवन हांव आमचो हें सेशन सोंपोवपाक सोदतां. देव बरें करूं.